Unboxing. Apa itu? Masak-masakan. Wow, ada apa aja coba dulu. Aku suka. Wow, apa aja itu? Coba disepil. Apa itu? Ada sate. Wow, sate. Terus apa lagi? Ada ayam goreng. Wow, mantap. Terus ada apa lagi? Apa itu? Ya, yang besar. Wow, gambar apa tuh kompornya? Gambar Barbie. Wow, Kifa suka? Bilang apa? Alhamdulillah. Dadah, dadah guys.